आपणकर परिचयटा मो ना सुशांत कुमार कलश मु मौरझिला जीपी सरपंच। आज स्वाधीनता दिवस उपलक्ष्य जो शिशु प्रतिभा चयन 2024 आज जो हरिहरपुर प्राथमिक विद्यालय करा विषय कौन कहे आपण तो मुख्य अतिथि भाव में आसते विषय कौन कहे देखु 78 वर्ष स्वाधीनता बीतीगला एमती कार्यक्रम कहीं ये जगार कर आज G9 ओडिया को धन्यवाद देवु आम जहाँ एमती गोटे सुंदर प्रोग्राम करिसेंती एवं छोट छोट पिला नहीं जो शिशु कलाकार को नहीं गोटे प्रतिभा से भितर बाहर से कलाकार को नहीं जो ये आलोचना जो डांस प्रोग्राम होता से प्रोग्राम बहुत धन्यवाद देवी G9 अभिजीत की जहाँ एत सुंदर भाव गोटे प्रोग्राम टे करिछि। पिला माने जो रंगारंग कार्यक्रम करथिले ता विषय कौन पिला माने तो बहुत सुंदर भाव करथिले जहाँ एत वर्षा झड़ झंझा भितर समस्ते उपभोग करथिले जे छोट छोट पिलांकर नाच डांस गीत देखापी तो बहुत खुशी लगिला। एमती पिला जदि आगु को बाहर तो निश्चिंत ये हरिहरपुर ग्राम दिने ना दिने प्रतिभा आगु को उल्लासित हो। देखो आम ये हरिहरपुर प्राथमिक विद्यालय आमर स्थानीय सरपंच मौरझिलार प्रतिक्रिया नौलु आमर जो G9 ओडिया जो भविष्य खबर तरफ जो आमर जो डिबेट कंपिटिशन कराला पिला ये कि एवं सामाजिक स्तर में किमती भल पिला माने शिक्षा पाइबे ग्रामर उन्नति हो पार पंचायतर उन्नति हो पार तो ग्राम सहित देशर उन्नति हो पार ता विषय जो प्रतियोगिता G9 ओडिया भविष्य खबर नियाला सरपंच सम्यक भाव में तांकर जो वक्तव्य दौले समस्ते से खुशी अच्छा एवं G9 ओडिया तरफ जो आज चयन कराला पिला से माने धन्यवाद अर्पण कर G9 की आम आउ किछि प्रतिक्रिया नबा आमर जी ये आज सभापति तो अलंकृत करते सम्यक भाव में किसी वक्तव्य नबा आपण परिचय मनोज कुमार पात्र मु सिको हाईस्कल अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक थी। आपड़ जो G9 ओडिया भविष्य खबर तरफ जो आमर जो कार्यक्रम कराइला आपन केते खुशी अच्छा बहुत खुशी कारण एभली मफसल भितर जो प्रतिभा गुड़िक जना पड़ना बड़मल्ली बणरे फुटिला भली झड़ी पड़ुंट यही कार्यक्रम द्वारा से अंतर्निहित प्रतिभार उन्मेष हम एवं से माने आगामी दिन में आग्रह प्रकाश करेंगे उत्तरोत्तर विकास पाई आग्रह प्रकाश करेंगे। देखु आमर एठार आज जहाँ को अतिथि माने सभापति अलंकृत कराई से वक्तव्य दौले आम जड़े शिक्षयित्री आम आज तांकर जो शिक्षादान करुँचा विषय पिला विषय विभिन्न प्रकार उपदेश देते आम किसी परामर्श नवा G9 ओडिया तरफ से कौन कहते आपण परिचयटा स्वागतिका दास आप जो स्वाधीनता दिवस उपलक्षे जो शिशु प्रतिभा चयन 2024 करा विषय कौन कहे आम G9 ओडिया भविष्य खबर तरफ करा आपन केते खुशी अच्छा खुशी माने हृदय भरा खुशी जो खुशीटा कि आपड़ के माने प्रकाश योग्य नुह प्रकाश करहबनी एत खुशी मु कहीं यहाँ मो गाँ हेले मत बर्तमान 50 वर्ष भितर मुझे देखनी मो गाँव पिलामानकर कि आम पढ़ला बेले भी एमती उन्नति केबे आम देखिनु यहाँ जो प्रथम थर होची सुनिश्चित भाव में अति माने एत आनंदित मुझे भाषा ही कहीपरिनी। देखु आम शिक्षयित्री प्रतिक्रिया नौलु सी ये प्रोग्राम रे बहुत खुशी अच्छा बोली कहते आम आमर ये जो पंचायतर समिति सभ्य अच्छा किसी प्रतिक्रिया नबा सी कौन कहते आज ये प्रोग्राम विषय केते खुशी अच्छा आमको सरपंच समिति सभ्य बहुत समय देथिबारु आम से माने कृतज्ञता सहित आम धन्यवाद अर्पण करें समिति सभ्य किसी परिचयटा मनोज कुमार त्रिपाठी आपड़ जो शिशु प्रतिभा स्वाधीनता उपलक्षे जो करा विषय आप कौन टे कहे आम G9 ओडिया तरफ करा आप G9 ओडिया कौन कहे और शिशु मान प्रति कौन आप स्नेह श्रद्धा रही आज तो हूँ गोटे पुण्य दिवस आज यही अगस्ट 15 ये जो कार्यक्रम G9 प्रयास करा बहुत स्वागत योग्य मुक्ता जमी लुकायित भाव में रही थाए से प्रतिभा गुड़ाक भी लुकायित भाव में रही जाती गाँ गहली मानक सेटा को ये G9 प्रयास करी आज यही मंच माध्यम समस्त आखि आगे आखिलोचन को नहीं आसी G9 की बहुत बहुत धन्यवाद।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଏଠାକାର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ହରିହରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାଟା ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ G9 ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ 2 ଥର କାନ୍ଦିଛି। ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରଥମ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ସମୟରେ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ବାଣୀଗୁଚ୍ଛା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟାକି ଦଶନପଡ଼ା ଗାଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକଦମ ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ। ସେ ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଲି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସେ ତୃତୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କରିଲି ପଞ୍ଚମ କରିଲି। ଆରତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଥାନ୍ତି DI ତାଙ୍କୁ କହିକି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଖୋଲିଲି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଖୋଲିଲି ଦଶମ ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ଆସିଲି ମରିଝିଲା ସ୍କୁଲକୁ। ଏଠି ଆସିବା ପରେ ସେଠି ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ କୌଣସି ଏଠି ଇଏ ପାଇନି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇନଥିଲି। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀର ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ଗୋଟେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ କଲେ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟେ ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଛେଳି ଜଗୁଥିଲା। ଛେଳି ଜଗାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିପତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁ ଜାଣୁଥିବେ। ଦଶପଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛି ଶ୍ରୀହରି ନାୟକ ବୋଲି। ସେ ସହସ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଉତ୍ସବରେ ଡାକିଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ସେଠି କରିଥିଲି ସେ ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୋତେ ସେ ଇଏ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଶେଷ ଚାକିରି ସମୟରେ ଚାକିରି ଆଉ 6 ମାସ ଅଛି। 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଭିଜିତ ଭାଇକି ଧରି। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏଇ ଗୀତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହେଉଛି ଯଦି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଆଉ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ମୋ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି। ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳକଣ୍ଠ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁ ହରିହର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କେତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମେଳରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ହରିହରପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି G9 ଓଡ଼ିଆ ଖବର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହରାଜ ସାର୍ ଆଉ ଅଭିଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ଖବର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ G9 ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି କରିଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହରିହରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ G9 ପରିବାର ସହିତ ବିରଚିବି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରରାଜ G9 ଓଡ଼ିଆ।